मोर प्रिय दर्शक दर्शिका मानक शारदीय अभिनंदन। नवरात्रिर उपासक और उपासिका मानक प्रणाम। आसतु मु समस्त को स्वागत करुच्ची। आमे माने समस्त मिलिमिशि मांकर स्तुति गान करिबा। ओम सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायाते संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्या विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणां मधिष्ठात्री भूतानां चखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तदेवै नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृष्णम् एतद् व्याप्यास्थित जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गति नाशिनीଙ୍କର जय ହେଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।